इंसानों में सबसे बड़ा दर्जा किसका भाई? नबियों का, पैगंबरों का, रसूलों का। रसूलों से बड़ा दर्जा क्या हमारा? बोलो। हमें एक आम उम्मती, हमें गुनेगारा, पापी कर 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 को पापी पिंड, हम एक नंबर के गुनाहों के पुतले। अंबिया मासूम अनिल खता, हर गुनाहों से पाक, हर खताओं से पाक। अंबिया से बड़ा दर्जा क्या हमारा? नहीं ना। अंबिया के सामने कोई हैसियत नहीं हमारी। लेकिन अंबिया में हमारे नबी को देखो, खुतबा हज्जतुल विदा का मौका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खसवा नामी ऊंटनी पर बैठे हैं, 1,24,000 सहाबा का मजमा अरफात के मैदान में जमा है। अल्लाह के नबी खुतबा हज्जतुल विदा अरफात के मैदान में देते हैं और उस खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला अदा करते हैं, मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान इतने साल तक जिया, इतने साल तक जिंदगी गुजारा, जाने अनजाने में मेरे से कोई तो गलती हुई रे तो, मेरे से किसी को तकलीफ हुई रे तो अल्लाह को हस्ते माफ करो। ये मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद तुमसे अफू व दरगुजर का सवाल करता है, मुझे माफ कर दो। अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो, दुनिया में बदला ले लो, क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में मुझे मत पकड़ो। कौन बोल रही है बात? कायनात के पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन, सैयदुस सखलैन, खातिमुन नबिय्यीन, साक़ी कौसर, शाफ़ी महशर, जो सारे अंबिया के इमाम, इंसानों के सैयदुल मुरसलीन, इंसानों जिन्नातों के सैयदुल मुरसलीन, इतनी बड़ी बात बोल रही, आम उम्मतियों के सामने माफी मांग रही, मुझे माफ करो। अब अल्लाह के नबी का ये सवाल सुन को एक सहाबी उठकर खड़ते बोलते हैं, अल्लाह के नबी, मैं तुम ना माफ नहीं करता जी, मुझे एक बार मारे थे तुम्हें, मैं मार को तुम ना बदला ले तो मैं माफ नहीं करता। बोले अल्लाह के नबी को मारने की बात सहाबा के मजमा के बीच में, अल्लाह अकबर, हजरत उमर बिन खत्ताब को जलाल आ गया। उमर बिन खत्ताब खड़े हो गए, बोले अल्लाह के नबी, कायनात को माफ करने वाले तुम्हें कैसे कैसे लोग सता को पत्थरा से मार को खून से नहलाए तो भी माफ करे वाले तुम्हें, रहमतुल लिल आलमीन, तुम्हारे जैसे पैगंबर को इन्हें मारने की बात कर रहा, एक नंबर का मुनाफिक दिख रहा इन्हें। आप इजाजत दो, उमर की तलवार इसकी गर्दन के ऊपर से धड़ को इसकी अलग कर देगी, इसके धड़ से इसकी गर्दन अलग कर देगी। आप हाँ कहो। अल्लाह के नबी ने कहा, खबरदार उमर बिन खत्ताब, खामोश हो जाओ, उसे बुलाओ मेरे सामने। अब्दुल्ला इब्न अतीक साहबी का नाम बुलाए, क्या भाई क्या तकलीफ थी, तुम ना मुझे मारे थे, तुम्हें मैं भी मार तो तुम ना, अच्छी बात, लाओ जी कोड़ा, लाओ जी कोड़ा, ला को दिए। अल्लाह के नबी बोले कोड़ा ले भाई, जो मैं मारा था मुझे तो याद नहीं कब मारा था, मार भाई, मार को बदला ले ले। अल्लाह तेरा शुक्रिया, अल्लाह मेरे एक मजलूम भाई को दुनिया में मेरे से मुलाकात करा डाला, तेरा शुक्रिया अल्लाह, आप भाई मार ले। अल्लाह के नबी सामने गए, अरे अल्लाह के नबी इंसाफ कीजिए, इंसाफ, आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन इंसाफ करेगा? क्या इंसाफ करना भाई, जब आप मुझे मारे थे मेरे बदन पर चादर नहीं थी, नंगे बदन पर मारे थे, आज आप चादर ओढ़ के खड़े हैं, इंसाफ का तकाजा ये है आप भी चादर निकालिए, मैं आपकी नंगी पीठ पे वैसे ही मारूंगा जैसे आपने मुझे मारा। हाय हाय अल्लाह अकबर। अब ये सुनते ही सहाबा की चीखा निकल गए रोते हुए, क्या जालिम रही ने, नबी को कपड़ा हटाओ, नंगी पीठ को मार तुम कराना। अल्लाह के नबी चादर हटा डाले, बोले ले भाई मार ले, एक कोड़ा भी क़यामत के दिन के वास्ते उठा को रखना को, जत्ते मारा था वत्ता मार ले। ये सोच के मत मार के मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीठ पे मार रहा हूँ, बल्कि ये सोच के मार के मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पीठ पे मार रहा हूँ। जत्ते मारा तो साहे ज्यादा मार ले, एक भी कोड़ा क़यामत के दिन के वास्ते उठा को रखना को मार ले। झुक गए अल्लाह के नबी, कोड़ा हाथ में उठाए, अब्दुल्ला इब्न अतीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब हाथ कांपने लगे, हाथ से कोड़ा नीचे गिर गया, अल्लाह के नबी को लिपट गए, और जो गर्दन के नीचे पीठ में मोहरे नबुव्वत, एक ऐसा उभरा हुआ चीज थी नबी के गर्दन में,
پیٹھ پر اوپر گردن کے نیچے اس کے اوپر ایک کالا مچا تھا، اسے مہر نبوت کہتے ہیں۔ وہ لپٹ گئے اور مہر نبوت کو چومنے لگے، بوسہ دینے لگے، پیار کرنے لگے۔ اللہ کے نبی حیران، مجھے مارنے کا چھوڑ کوئی نہ لپٹ لے کو پیارا کر رہی نا، کیا جی ایسا کر رہی تمہیں؟ اے اللہ کے نبی، میری زندگی میں یہ حدیث میں نے سنا تھا، جو ایمان کی حالت میں مہر نبوت کو دیکھ لے اللہ اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالیں گا۔ تب سے میرے دل میں یہ تمنا بیٹھ گئی کہ میں کیسے آپ کی مہر نبوت چوموں۔ احد کے میدان میں صفا درست کرانے میں آپ کی چھڑی سے آپ مجھے پھچے ڈھکلے تھے، ایسا چھڑی سے مار کو ڈھکلے تھے، وہ مجھے تکلیف ہوا تھا۔ اس مار کو میں بہانہ بنایا، میں بھی مارتوں گا تو آپ نے مجھے کبھی نہیں مارا، آپ نے میری ننگی پیٹ پہ نہیں مارے۔ میرے ماں باپ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہے اللہ کے نبی، بس آپ کی مہر نبوت چومنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی بولے کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ قسم میرے اللہ کی میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی بولے جا میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس حدیث سے ہم نے عبرت کیا ملی؟ کیا ملی؟ ایک کائنات کے پیغمبر جن کی عزت سب سے بلند، آسمانوں سے بھی اونچی، عام امتیوں کے سامنے معافی منگلے کو کھڑی، جانے انجانے میں میرے سے تکلیف ہوئی رہے تو آپ کو بدلا لیتے ہیں کہ معاف کرتے ہیں کہ یہ کریں۔ ہمیں ہمارے رشتہ داروں کا نے جاک معافی منگے کیا بگڑتا؟ کیا ہمارا کیا گھنٹہ بگڑتا؟ ہماری کیا عزت جاتی؟ ارے گئی جی عزت تمہاری، معافی مانگو جا کو، کیونکہ قیامت کی ذلت سب سے بڑی ذلت، یاد رکھنا، قیامت کی عزت ہی سب سے بڑی عزت، قیامت کی ذلت ہی سب سے بڑی ذلت ہے۔ دنیا میں شرمندہ ہوتی ہو جا، چار آدمیاں گنے ہوتی وتج، قیامت کے دن اللہ تمہاری پول کھولیا تو چار آدمیاں گنے ہمیں پوری دنیا والوں کے سامنے تمہاری پول کھولتا اللہ، پوری دنیا والوں کے سامنے رسوا ہوتی تمہیں۔ اسی لیے دنیا میں جا کو معافی مانگ لو۔